أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله تعالى عليه وسلم. Amma baadu, kwezi watukufu wa hemaswa ya Komori, mpango wa lelo na rambilane zekweti, mpango wa lelo na rambilane zekweti. Hilo ndile jina la mpango wa lelo, na rambilane zekweli na ritowe zitwao malavuni, rambilane ze sabozi rione mbabahanu iladimu rende. Azali afanye bila yahe hamba izo yafanya, watori fanye bila ya zali ramba izo yafanya. Yabori sarikimize devoir yahe mahamitani, henge mahamitani ya bakinu inunga rifanyao ngarudiri dzihe zila maiti zila razidzi harimwe mahamitanu ila ngarijori dzihe hamanda zila hau polisi ye mahamitanu ijao hiyo. Mimi harimwe fikire hangu ngamharao mnambetsi ndena mna hiyo. Azali katwendelea wala mbabanu rawaswilivanu yekanga rambila nao sabuzi heni yanu wajembe na litowe yekanga rambila nao sabuzi heni yanu wajembe na litowe sharibatike nkodo ya matsatsaliano batike nkodo ya matsatsaliano bo Komori kaijaladi muri tsatsaliane wakati unu sufai jihadi ngonsini maze amri za azali ya yafisidishe wa Komori yafisidishe ardhi yafanya haina tabiambi zijoka utazifanyishe sishiambi lokana haringa bumanajeshi atsinzwa naye kaka Jafa paske ngwambilo waje wari wena sidwana nyaono ngwari wao yabweni utoparisiwa yatsivabulwa haina utoparisiwa bwa Komori, haina polisi hau gendarme njo uhunda shwabaha shahahe rekange an civili rekange antenui eka uhundwe shwabaha shahaho shaushinda umtowe roho itowe bawende adi wa ele taifa la Komori ngwa roho itwa yabweka waralo hitwa yoti mastajabu narike madelenka sonsi yetwahiri hatsuwe hansi madelenka shasisi kana karna ujwara ka madelenka ibangar jobo na nsundai ibangar jobo na nsundai bibwa Komori yensuru jobo nsundai utotsa ulalo daoni hao na karavati rafu na shumizi rafu na makoti marafu ujue botasi uhunde Komori ngiyo parati, ujue botasi uhunde Komori ngiyo na unafasia ngawe mfaume ukansiari mwafute hiuamia yoka ina uparokiri kaina uparokiri ekandizo Mwenyezi Mungu kajajodoveha mitume ejaye wanane makufaru auke makufaru wanu Mwenyezi Mungu waumbu nge baadhi ya Mwenyezi Mungu ya waumba harudia uwaveshe ya mitume waja wa wanane makufaru wala watoweze mbiwa zifanyao ngebo Mwenyezi Mungu ya jayazia ila mitume katsuiveha warathatil anbiya'i al-ulama
wala mimi wosikwila njaka mwadeshe hitwabona mbaka nyinyi mahamba maulamanyu nyiti maulamau nyi maulamanyu yaidimu ya hanyu yaje au ka ilmu yanyu rikanza riyone jana karijeona karsina usiku rijo huyona ye imanilo na fundi Jibrilu Mwenyezi Mungu na mwenjeze ba insha Allah tihale serikali ngujore ngazetwa mana zae kabati mkazi ujolo saida mkazi yoa kazi warende watojo jwa ufanya haziva wahunda mali jwalo fara sana la renyo wafanya hazi wahunda mali emana hunu ulo haziza ufanya ihoba tiyoza barindi iyo midzo minene ikaongariri hao haina serikali jo ujayabo lazima ridotubuwa ambavye mansinga rimani yao hindi ishatongesa rimanao daboko hunu harimweaze aruliridio ngasina wanawashwa hatu na wandosha hatu ngasina wananyasi ikaungwa walalao wajuha walala wajuha walala wajuha raweja shinda honda vero eza barindi kwa sina makirtasi shanyinyiga mwazao kangomanga amchungodo wa wazisa kangomanga yapo Mwenyezi Mungu narikause ritsidwa zizwa kangasimanga bure narikenga zinjari hundre yode nunguritsa haubo matomata alahala buwa Komori alahala titehe mishabani alahala titehe mishabani na mititehe ntu ya dindwa ngozi yentu ya membeni tifumbaria titehe ntu ya dindwa ngozi yentu ya membeni tifumbaria nando ukaya ni wananyasi marefugee politiki mlio harma zensi za Ulaya ni wananyasi muyenshiwo harma nsi ya Ulaya mrihabili si population ya Komori ukavanjia mro harma ensi watu sisi sonsi pia rijuha hause kuwa le kala mribo mala asafi shadid eheli raka ufikiri bumadhamana mwasoma lona ze diplomu za hanyu mjihonyo wao ukanyindo mlo nankili ojumondu walo nankili kabati wandu walo nankili rananyi riamini shari amini kahu haukakarja amini ukaya ngabo jandalio la nkoga mare ya mahamitano karja zifikiri hizo yote ndizo sisi raka ufikiri si wananchi wa Komori Badruddini haina usikungamu mwishio yabo yehamba ukaya wandu wa ulawa wandu wa hafarme serikali ya zalinjamushi hata ya dhukuru rulwa wandu wa fobarine kati ndo wandu wa farme bari ya shindini wafia harme bari ya wafia harme bari ya naubini yo wafia harme bari ya Maori ewanga ranzi azali ya kansia wandu wafia harme bari ya Maori ranzi azali ya kansia wanga
tinira iladhimu rijue tena neshe isabu iwangu afia hindi obarini maorengo ndu atae hindi iladhimu rijue zenongozi wave hao maore yezi jo uwe hansi hindi iladhimu rijue haki hazi mastah iyo nendongo ijowe hanse mwana mkomori yatudilie le toromu haki hazi mastah le toromu le mwana mkomori lotosi hizo kasupariana wana wakomori wafao barini basi baru tirede ya jola secrétaire général wa ejua auke secrétaire général wa ejua yeu bala suala jembe haja hakati hambia wandu hale hata mdwale mewa hakaka jizo ya balia ngari rejeiu bati mwabani katite hetu ya dindwa ngozi yetu ya membeni riftifu baria yeti teheza barini sitehe bo gouverneur élu yalo nombango hesheisi wa shangazija ikawa ishode sheisi wa ihusha he masiwa ya hatu ne masiwa ya hatu yo pei hamande ze pei indépendance ya réfugié politique harumwa muda wa mahamira ya lobonze ya tushinda yafanyamba mkataba kulawana neze ngongo ikao dozijiriu dozijiriu harimazenti za Ulaya randisa zembana zinu hata ijeunde lelo hinu zemandamano za hatu kazi japarobira France 24 hata usikwenga mzima tukaja paronjia itwibu France 24 ya hundrao zetabu za hatusi wako moriziri hundrao ngazi biti wao na ilande Journal d'Afrique sha usikundo raona maafrike waja warisaidia shaba waka na mihima ya hao harimenti ya hao yabo buwa komori ikarita wiza nini ribime ramba lelo diskuru ya lelo inu ani khutba hangu ya lelo inu samahani ngaiwashi hao na rambilane ze kweli ikarendo tawiza nini hoka ya harimwa muda wa mahamili ya kamili ngasi shafleri ngasi dauvini kavati usiku mzima ye Journal d'Afrique France 24 wabita mandamano ya hatu hau France 3 hau France 5 hau shaya bakisha uharimaze Facebook mabwana buwa komori wao kwa ndo hafilia zo Facebook paske wao wandu wa dhamana yonde maana ihunu jisawo namna ino wao wandu wa dhamana ngwatali yao lera 24 mjuma lera 24 ehelia yani kilwa pouvoir ehelia joka ukana tarehe horo hayabo duku yapo katina benzu ya jadwa bira NGR ma Facebook yaonekanga wandu wa tabia watu tabia shaika endo hahe hali apate sigareti ngurengo diseria ngurengo kafe yeu fikiri njwemba habari jiri Afrika abuli ya France 24 na njwemba habari vira Urusi na njwemba habari vira ukadha hajua yabo hende ujauri dailia
ngasina mboseye mifumo miraru vanu hondra mine takriban ndo naishia yambilwa ukaya hari yemuwa droit de l'homme harungo wa Marekani ukaya Komori ngabo dictature basi reponsiala wayabo bwamba Komori ngabo dictature azali ende ha vote wa vice president wa droit de l'homme d'Afrique yoda ila dictature mwarambia kaya yemuwa droit de l'homme hende harungo aux États-Unis et réponse a nommé wa vice president. Donc ribakisha nanyi haurihabilia mtsourenda endungo ya ribakisha ndasi nanyi magomana ya Komori marefugie politiki ikaonganye onsini mwa mvuli wahe mru ikaondwera mmikao mbango wahe sheisi wa shangazi jaratu veshe yara nkamrojisi wa Komori Hasani Hamadi hata ujono wakati ununge guverneur mana wori mvoti no karja voti mraji si wa Komori au si wa Komori wakata salami kaja kaba wahetse na kaja vote watu yanziwa yabunge guverneur eli si salami afungwa shanda we waroha kujashinda wahundra mru watensira hanini waritoliale kufaru samani mriani hiraba waritoliale kufaru kutushinda wahunda mndu waritoliale kufaru sha ngo ujo urambie ukaya na msiheo pareni bahwe hansi serikali ya transition liberal eyo uye hansi ndawenando eyo uye hansi ndawenando beko moringio na masiwa mararu hamane ngasina wananyasi wa maore ikao politiquement wo risutene wo presente maore yo mimi ni mwambiao ni mimi nga mjuo na miti mjinga na miti fanya politiki maore na miti sove arme politiki yangu iwaswidi numero 1 moto mgazija duku yabunga muyelewa ehele ntia hatu ya kanti eye transition libérale waye hanti wakaurenga Yusuf Said Mazi Riko Ziko umwehenzi raisi wahe transition libérale eila hambanda wenando yeila hambanda weno wananyiho eza bari hindi ni akauja ipresente wa ya presente wani mndu mzima shanga tsuka ya ronyo ntipia ho ipresente shambu mzima ya ibalie ya jeri represente nditimia msajaja wa harmensi tomande mivunde ya rikalintiza baina hatunda sinanyi kaukanga mmona waba hainu hata musawi ulayamba shia hatwe hanti gouvernement fanya kodeta hanti gouvernement
heni mndu yalahe ngutso hanti gabo journalisti yakandaye adomania norenda jize amba amiri aba haino akauha hae hanti gouvernement yahe ma journalisti wa Facebook yabwe ntinge jendao azalika tinacho ufanya vanu yakanti vanu zikena mana baisho atiji haundu ye hawa yahengazija katina shukura ngena dhambi kuu usoni mwa wako mori no hamnyezi Mungu tarehe ikawo kana ushinda yazime o mndo ya uvuza ulawana neze roho yazitoa ulawana neze serikali zabira ze roho watoa ne serikali ya hae ze roho yatoa ranzima sivili hata majeshi yeila ngambanda wenando vi monsieur le gouverneur Emania Swali Mohamed Swali ancien ambassadeur aux États-Unis karijammo na waharima omwehonzi wa rais karijaona depute Tosha karijaona depute Alimhaji karijaona mzee militaire karijaona Farid Swali karijaona shariono mndu mzima habali ya kirtasi ajaisomo shizungu hakau hayabo haisomo hairongo wa shingazija uka Yusuf Said Mahazi nge raisi wa transition hamuda yawende ulone interimu ya azali haya lesu alati longa lijao ye Yusuf Mohamed Yusuf ziko eba vanu wewe kama jaka urengwa kanga la njeni zuki wangu mi ustahi hakuwa kwa mi uona mndu makini mi uona mndu mwenzanki mi ustahi hakuwa ibaba kama jaka urengwa kanga la njeni utilwalo harimashe hitwa ni wandu mabani hahona wanashe waho Bwana Yusuf Mohamed Mayaz ziko zuki wangu yo wandu wanu wakauhunika wa presida wa transition wanu kwa jarenga kangala njeni wakauhusisa witwani wakati kao uharimai declaration yakauhuru nome presida yambe ukayawende mndu wa parihani na signature uharimai listi rouge ya Union d'Afrique ikao kubaliwa ni Muzawar Abdallah delegation ikayabo mwahenda wende wankilo wasinya iyo shukuranku na himdanku sha yeba yabo ujua isho wariwa yeba harima muda wa mahamitanu uwandu wao hauneka mingoni nawe manawe mndu presida wa parti mdungwani azali mja hiyo mja mtwali urenge upresida Ulaya upreside ngazija yabungora mbo kweli yengora mbio kweli Bwana Yusuf Mahazi unikilwa uraisi urenge uke Ulaya uguverne ngazija ngora mbio sabuzi iyo nde mana na huzisa lelo narambila neze kweli iyo nde mana na huzisa engojo isho wariwa ye ujua isho warwawa
ye urenge kangala njeni ukubali wandu mabani hao na wanashe wao na wanao wahusife itwani apangazi jo huwawa na Yusuf Mohamed Mahazi we mingoni nwana wako mori vokwe kuna tashi badeka mruhu yengo shawe kuna tashi na wafanyazi za serikali nkuu abunga nzo ujue wo mzo warwa urudi ujue wa uriha na mtume sallallahu alayhi wasallam abukaya alamatul munafiqun thalatha zi alama za mnafiki zonda الأول إذا حدث انكذب الثاني إذا وعد أخلف الثالث إذا تمئين حانا zenongo izo zona rungizo na sumani azali gozibi bo Yusuf Mohamed Mahaz mtukufu yengo joshindo zitawe usoni matu harimazi hanywa za hatu si wakomori yengo joshinda uzitawe usoni mwatu si wanaho wanashe wao mabani hao mazuki wao wababao wambajini yengo unoemba bahano embajini iliyo ye ukaza kwelie mabanga ya hao mabega ya hao urwawe wa mzo uo usoni mwa komori titehensu ya didwango zensu ya membeni tifumbaria ivanu ngojoka uguverneje ngojoka ukaya Mfaransa uguverne ngazija president republiki nge Faransa president zali haukange komori ngujofanya msafara ya jehunu ya rudaka uharejei wewe kaufanya msafara usio ngujo hufunga samuonele yabo nyinyi mfanyawo ila ilmu na mwambiani usiku ila na mrejeo armaze hutuba zangu mwende mwangalie nyama ya Ibn Aswiya timwambiani armaze hutuba zangu zabe ukakaina ukiri wala ukanadi abira bano abai mseti idhukuru kaina ukiri mkaze enyungu ngazija mvuzo mro Faransa iso zandahabu abadan yonde Ibn Aswiya nyama kena uiva zuki wangu mtukufu ni manzao ni mbrenzao yapo harima mji waizi wa hatu mji wa kimashujaa mji wa kimashujaa ikaonga mheshelezizo bo mwana Matulaibi ukaya dembeni ye aswilia yabala ye mwenye bala ye wamba msamhoma uende shujaya mfaume mwenye dembeni ye wamba msamhoma basi msamhoma uo kora mrume hakau kufanya zoya kahanza harumwe arulu ya mbajini manama mtukufu mjamalifu Yusuf Mohamed Mahazi ziko nana wambajini kamili nana wakala jimla wahe notable ya mbajini ngamuwarongozo harmalesu alalinu nouka Yusuf Mohamed Mahazi hanikilwa wa uraisi wa transition niwambie kaya karna uchili asiwamba jine mbaviyo imana karjaparo mkiwa yabole orankiwa karna uchili angarjo uchili kenezi mfukare ija haukasinde mzaze wa henga zijabo sinde mzaze wa hema siwa karna ujuarete balbala shao chilia karna uchilia nangela dhimu ike mfikiri Butulaibi siwishi harma diskuru yaho ka urongo wa kwamba ukawa wandu wa siasa na warongo bama mdongoza adena mila sijawe adena mila nganzo ike ufikiri ndawene wa siasa ukubali shaitike ukubali mridi basi kwezi watukufu
waho mji wa dembeni watukufu wahensi ambajini yemfaume aswilia ya kayavo yehamba msamuhoma uora mjua rambilwa ni umura manze na mshama mhoma. Basi msamuhoma uonde minye taji njoka umwambia ni vano avaha bayonde mana na uzisa ziko ukeha josho ya rawa ilo kangala njeni ndilo yatilwa na mishabani ntsina urawa mla uwesa mzola uwa belu na lelo inuri nikilwa shonde hombini. Basi uharima enti yambajini wa ufaume ukafumbuni haukafumbuni ihondo hamamba nsamna kaleheza wandu wa wazi wa vala juzi ni mtukufu Grand Notable Tulaibi wala mashujaa shaye mfaume mwamba nsamna kaleheza. Basi mwamba nsamna kaleheza uo hato wenkunza jumbe Botulaibi yenkodo ye jawana Tulaibi mwanama kwamba ukalamsi za notabilite ngo wa wakili. Basi mwamba nsamna kaleheza hato wenkunza jumbe yenkodo ye jawana eka kuja elewa mndu ni pala baga wene numero yangu. Basi baadi ya imbajini ya jayarende handense nku hauwana enkodo washinde inyafambane purusa wakanzi warengele fumvula handa wakanzi. Basi baadi ya wakanzi avakae koloneli yako harima inyafambaya yehwamba mrume. Basi mrume uonde ya mkwenkunza jumbe hazama na ujumbe ye mwana uwe yehwamba kora mrume yenga mmonao mlima wa Sungusa ula hamba ndo mlima wa Kori valando mbabanu ya benda ekansi ye horale jua. Basi baadia kora mrume haka urume azia ya irumu kifujari shawamba wamba jini kwa jakubali yabunga manzo riwaswili wamba bahanu yabo mbaone ndondro wa mtukufu bana Tulaib na mtukufu Saidina Rais wa République fédérale islamique de Comores de transition libérale bana Yusuf Mohamed Mahaz mmone mbabania wambajini kwa jakubali basi ya uwakori ye mguongwe yabweka ya ekabelu hata wala harimemba jini ngufanyozo ya nzao bawokora mrume wainyakafude ngwao yaro kafude mpanda. Basi kwezi kora mrume haulawa no wamba jini yabwenga zija ijuha ikauwana haukakora mrume uo mfaume yakayatimu wa harimae Komori yatimu wa harima shaisi wa shangazija hauka ye mfaumo humeni ye mfaumo husheni mbabaha endele jumbe la tsujini mzazaha endele jumbe la fumbuni yonde inyafu ambaya
de iyo de mana biloka inyafamba nde mbaba yembajini nde mzaze ilimu yelewe nyi wana mazalo arasa esabari hindi idungu ambilo yembajini nde mzaze yabonde hali hiyo alafu yembaba dele jumbe la tujini yemzaze dele jumbe la fumbuni ye mwana yazalwa rohari yabo ye kwamba kora mrume basi kora mrume uonde ajaka uruma kimbwala mboa avahe wamba jini watu kubali wamrengeshe nze matu wawenga zijawa juho wakauwana waja wawana hata wamba jini mashujaa engazi jaiduzu hashai watu kubali washindwa ukawashindwa shawaduzuha basi wangazija waziye nkodo wajusendera munjewe nkodo zia wamba ukangarendeza tubwamba jini shamna mbadzi watife tena ishiamba bahani ya bondo mwana matulaidi mtukufu hamba garendo za tubwamba jini shamna mbadzi watife tena basi usufa mwo madendeni nganzwe yakenda webo usufa Muhammad Mahazi neke wende usufa mwo madendeni neke wende waka uje uritowe uharimo uruma waho wahamburu uharime maswa ya Komori halaha dingono hujaho mohuja basi ho hujaho nduwa ngazija wakauhangwe ndo zao vahambeza barindineza jiri vamba ukaya wa ngazija wamba ukaringwa wendo zao shamna mbadzi watifete na ambaye kamlemewa na mvaze wandwa zadema simba waho minarani ware lilili warejei baihoti daunu mbajini limtishamba yembajini limtishamba la mru inunga nzori kembajini liberte shalinti shambalam zelililizirelwa warejei horejei wahundusu famoma hatende nkodo yende yahima wahundo upanga nguo wazinane mbinga na ulaka jawana hata upanga kotina damu ngo walao yengazija warindinda wambeza barindini tena bati mparani mje mwabezo mwababaka si wenye mbajini karijaka bana wambarambanga rendo zatu shamna mbadzi watifete na hamba izo nrabo yeni ulo mrongo na himawane damna mbadzi wangu jofatena buwangazija thumma mna mbadzi wangu jofatena kisha mna mbadzi wangu jofatena buwangazija yeke mna mbewu haja urinrakana ngujofatena yeka haja chao ngujofatena yeka haja chankura ngujofatena abongeni ulo mtezi na himawane bami usufa mwamanga mtezi kwezi watukufu wangazija wasalimu amri wanjonziani wende zao wakubali ukaye ngazija kembajini nde mzaze wahengazija hamvu hamali hankili paske inga usufa mwa makajaka ya haraya yagori joka ngasi watwana rahana heli rilo watwana wangasi utwana ni si wamba jini gasi aruma utwana gasi watwana lelo yinu utirenge nafusia renge ndongoza nafusia ukari lelo yinu mwanamsho wangu fanywazi o ministeri fulani au o presidency fulani donc ya kukutuhambeza kweli bangu joto natolo yabo yebo yalo yabo nguliso na mina mndu mshangu no wana ungulo ndene mndu maino wana yende tsuba joja shuhulo da honi na boy katsi jangu tsojo mbato wa ba otowa donc yabo ina mndu ngulo mbabe yae
yaweka yeye ngulo naye ya ukangulo katunwa mananya lazima mbarujo mwambia kangulo naye kakuchoka utolo hazini na tolo kakuchoka we hantiwa na hantiwa kabati ubanguzi wa rangi ngaswari mwemba jini toujours na Usufu Muhammad Mahazi na wadembeni bo wadembeni na wambajini bo wambajini ye Komori ile mbele ya bo wambajini kabati mru wa ushinda yatowe Komori o harimasha izingiri iliyo ye katsindanyi bo wambajini le jumbe la fumbu nilirwari lo ba wambajini ye ngomi pulo bo wambajini ye mwana Sedi Hassan ngepirizo bo wambajini ye wambajini bo wambajini walau kana ikurunde shatanganyia shamwe hanti Yusuf Muhammad Mahazi ngela dhimuri yankulie bahatinu ngela dhimuri yankulie bahatinu ngela dhimu vafanyishie politiki jimla ya wenda rinderendera mrenge Yusuf Muhammad Mahazi haya rijeri mhenzi raisi wa transition harume masiwa ya Komoro heni toka oikae nekendo ngoyo ipariana na mkeswirika ngarijo huja nana minza mbaonga mingoni no ndonjo dungane delegation yae hasura ya mwana mbajini na minga mjoka mimi shamba na thumani mimi katsamba kanga mjofanya abo mufanya mimi shamba na thumani mimi kama mina usiku mzima tu ni ulindao doa ufa na zendongo na zigabili zinu bona parisa mbabani abona baishelea ye hufa hiyo ngabo wandu wendawe tambisha koko hangu ngamio wandu wao warenzi bako kwangolange mtu mduazi na koko hangu harimo wana wadoda honi wonsi pia kati na mana ulororo juhayo wakati unekati shamba na athmani dukwe kamrende hamambia nrongo ukashabani ngufanja ngusiso jau wala nguto niona hama ngamrambao yonde eliani considereo abonga mumti yao participation na mi kanga mwende mwambie baulande ujonishinda ini jihadi ndiyo ni wanao basi nga mumwambioni hamrongo wa mtume sallallahu alayhi wasallam law wada'a shamsa fi yamin wal qamara fi yasar ala an atruka hadha al-amr hatta yudhahirahu Allah au amuta fi sabil ma taraktu ikanyi wandu mbalawe mivato mwenda mwambia mzaza hangu na koko hangu mwende mwambie kangwa waje wanambie mrenzi ye hikaya warengewo mwezi wanikazopanda mono mshe warengele jua wanikazopanda mono mume nonrenzi kuhamba zembi zijiriu harimwe masiwa ya hatu yaho watsinzwao yaho wafirwao yaho wadhulumiwao yaho wahibiwao yaho wandu washe wajifunguwao yaho wana wadhulumiwao ndretiho zamba msina uranzi pakatifu hauzizia mpakatifu hauzizia ekakazi jazia msina udaza bade katifu hatta yudhahirahu Allahu au amuta fi sabil Mwenyezi Mungu jozivenua zendongo zinu ukamimi Shabani ngano harume haki na izoni mwambiaoni ngazijua harume haki ni shefu basha yangu na tsigezido nye yeko na naye ya akili ya hangu ngiyo bati zima nizo nambao basi
na mrenzi banti na uranzi urongo wa azali nai hata yabadili mwendo mwili mtsina uranzi urongo wa azali nai hata yabadili mwendo mwili ngasimba jini ngasimba jini ranzi muda wa mahamitanu ya ezi ya belu mizwa nzingo na kapashia ngwaona ezi ya daula ya Komori hata ijehonde lelo yensi ya hatu ngiyo hurabu ketina nzia tirutu national tirutu secondaire hapo kwa jama bano kwa indwa jina dembanzia shanga sibai basi botula ibi msammo mamba ukaya yekaha jaurinra kana ngujofa tena yekaha jachao ngujofa tena yekaha jachankura ngujofa tena na fehabwe belu na fehabwe bwambajini bango ngudhulumu ye masiwa ngudhulumu wa usilamu ngudhulumu ye mbajini bali wa mji wa Fumbuni ngudhulumu wonda ulamu mwa waishi amba ukawala kwa jaladhimu walolo watu raka wankulia ukayabo ndasi wa mbajini pia shamba wa Fumbuni ngeaka amba wa mbajini basi belu na fehabu mimi timwambia ni harma disku na kana irongo abantu ila nja irongo wa haulaba wala nja irongo wa haufujari wala haina mrujo kabutaya beukaya shabani nguta yafanye kudeta kujojo yambe mimi ntufanya kudeta amanzo ntowe marebe wakati ulati kaanzaba wane guerre civile kejaki lelo ngamanzo ntowe marebellion alafu badala yavo ngameo haina mwana Mkomori ujuo ze nyumba zao wanduanu ze belu ze msaidie wazitire mafoto wazisise haruma ze Facebook rizione rizirenge ezilo bada yabo ngujwendelea ne mami tanu yae 2024 kamshindi mfanya zenongo hizo ze nyumba wala lao na mzitire mafoto mzisise Facebook rirenge basi yezilo bada yabo mzese Mungu mumwangalie ne 2024 yae Rubu ya fikiri kana nti ya hatu ilo shamba bensi ya hatu ilo ti shamba nti ya hatu yonti bwa Komori yonti hamande senti baadhi ya huu yeheli bwa maji mwishi yao masimuna mtala ngamumwambio niyo mwijue masimuna mtala do wana wala wakati wakaujawaje wawane wala wakauwana mfaume ya hafa shasedali mfaume hanjio harume arulu ya Komori harenge bambao harenge itandaya hashimwa mwambao kakuna unji ya harume arulu ya mbajini
yahondo baba hanu bakawaida bende vatsawa jeishi bonze lijeli uwe Hashimu haulilwa nyuma milima usiku huda mtsana zenyu raziheya Hashimu hana mahaburi mararu nyuma milima dova hanu damu ya heya tishia novadzishiwe marumbo boya unguha hele fumu novadzishwe ziu yabo yemba jini hatu sisi wandu kwezi bwa tukufu waukalelwe ino tulaibi ujambeka na iyo ngo irotizo wandu wa siasa bankabatiza urantiza wandu wa siasa ori warantiza ni warantiza tabahi Alhaji Abdallah Halifa kwezi wa tukufu wa mbajini Alhaji Abdallah Halifa hatawala bahi hangundu pijani na ungonika utwendesheha hatamba godro halawa yabo hafanya tsengo lala wansi mapanga tala wasuli banda weni endo tsalende pijani wa pijalende ungoni wa pijani wa zia Mungu jo walimu ezeni ya zao gon haya baadhi ya yabo Mzabdala Halifa asiza yabo haihansi gendarmerie banda maji haihansi kavi haihansi kanto ya rahara haihansi lejera la domba haihansi stiklal lilawa uharima yembajini ya ukaya wa mbajini wadopua wewava ibaki harimwemba jini yekangabo mbeya mbajini ngaranyisao ye mafumvu mararu hai ngamjomwa bani mna hadisi wasaya Bosufu Muhammad Mahaz ni mwambeni kaya mazuwini hukamji wa maunde shentu wala huwa mnajimbe warasomo hiti mashenda na shenda wareme ujwendanizo mjini vahera mtswambuzi hende nizo pijani hende hazinika saruma wambe vaheha bajusa moto mshonje hazibala hasinizo uwandoni zirina ngansini mapanga ibwesha mbiduha ihondo waka narawane marahani ndo waka mbaja bonde membeni ndo wake mle mlazima hongo fumbu bananda weni ndo waka inwa majwai ungoni ndo waka kemba msutu pijani ndo waka lego bado mbabao yabo yedomba ila yoka ila liwanze shalelo ngayenda obonze yema naenda obonze hindi dapoko ngiyo mihono ni hajamali dapoko ngiyo mihono ni hajamali shentu yaka mihono ni hamanze mdomba kejenda bonze badala ikauja jamali irinanga nsini mapanga ishbesha mbiduha yabo kwezi Haji Abdalla Halifa afanya zenongo hizo Umar Tamu haka ministri oharimwe pare yamba jini eni mbabanu vatsimba ne maji vatoka utwa ivahu wala oharimwe ezi pare yamba jini rende habao na mna yabo kwezi hikaya izotosha johari ya rabi yao ni mwambiao ni ukaya manyume nji yoka abalila ndongo huwa botosha johari
manyumenji yokabalila ndongo huwa wewe tosha Johari wende grupu sufamadi wakatika ondo rakaujari jari mtakabadhisheni zethamana za kidaula sufamadi nge ministry wakati wa Johari abaho wewe ngawe deputy izo sufamadi ya zamba hazitimizi shawe izo wa zamba kazijatimu ngotso jaiho weto wajiku kartutsa hajiku ramba ngarambila nao zekweli kartutsa hajiku haukati mwabani kama nyumenji yokabalila ndongo huwa ntina manyunzima ya puha shakana ushinda emanyuyani ya bae ze ndongo zangu na nzo ndongo bari ngao menji yabweheni wakati bwana tosha ngotsoja urambia kaya vanu lelo vanu maudu kurambia ukaya ngwendo ze Etats-Unis wende wafanye komunike ya heze ndongo zijiri ukomori wehenze president zodizo warambia aux Etats-Unis d'Amérique vahe usufa mmadi hende hafanya lebunjilio ye kapitali ya hatu ibanwa ni majeishi wafilmewa msisiziwa mmono ye kapitali ya hatu ikahurabu wandu warammo jawami watotendele dufila wadunga do wandu wabuwe maluka sheni mndu ikawo mowahe udaria voyaishia mwaga bajoka ukadegata abana eza sheitwa kwambaga mwenda aux Etats-Unis d'Amérique yabo usufa madafanye zahe haonisa ukanao harume arubi ya komori ngabo mwanamme wa kweli hende vo place de l'indépendance basi bala hiyo yatufanya dabo yatuhezeberamu kaila timu boyenda bala hezeberamu shahaiheza saharengera kambili hata wasali Mwenyezi Mungu ila beramu nkura anenguo baadhi ya yaro harudi hakaribise opposition kamili harimo mji wa mkazi wasikortewa kabajabira khatori toka yonsi wamba hizo wakautaha wambe mziono mwerewa eba noze sarlonizo abasa inunga sina saa 12 ya injeza dakika 52 saa za shiunla renyo yabo hiyo saa 11 ya injeza dakika 52 saa za shkomor ebaba nuo wakati unu ngori lindio kotosha uonezo rijo kufanyasi wambajini waringezi haula mnyanya watoka uja uritini ye urite haruna participation wana watende likoli wanomo hazini watende rambi ye kweli ngio ze Etats-Unis bahambango wendo na banu nyinyi mrambia ndrabo haukamrambia ukamtsinzibie za wenda komori kamjenda le 26 libiri kamjenda jana urambia ukayanga mwendo Marekani na wenga we mingoni no wandu wendao enga mwendao loteli hauvanu mwende loteli hau mwende uharimale baraza la mawakala lahe oze sanzini voko mka udungana na ambasadi na gouverneur yo wakati unu esahe hanti wa ofisieli ha deklare wa oze sanzini hauraha paske ranzimu mdeklare Faransa bonga ranzu ya deklare wa Marekani base kaha deklare wa Marekani tamatilo go wenzamanyu yabwesa yonga mjori ranti za siwamba jini rione wa hambuwe heli wa jouzina manangar joja renge mwana hatu na mumdeklare Yusuf Mohamed Mahazi alias Ziko
Yabitiwa uharimase journal international New York ukange raisi wa he transition ya Komori par interim yarekebishe ze voti za wa Komori ilawe officieli bomaba mja Marekani. Basi siwambajini rirengezwa mana hasiche itandra inyafambana mtolala emanari sariono ukamlala yabona mtolala na mdirenti si mdombozi mrinike shwabaha siwa inyamdombozi heni mwenza shonga ngurijo mmono siku hiyo heni mbajini mwenza shonga ngarijo mmono siku hiyo na singarijo humzi hao siku hiyo nake neni uchoka utahaya komante kuchocha komante shamiminga mchokaya haina mwenza shonga mbajini ngarijo mmono siku hiyo na sisi ngarijo ukatayari siwa mbajiniri mzihe kafubiti emana sikarja paro hundra mbarira to tabaruku mbaindura itabaruku president de l'assemblée mwishie mbaindura mamba nikapa ajabdala alifari rwalia ponde siela ya pare alifanya tsini mapanga usabana daweni na mbagotro ya iti ya pijani uhaungoni haruma muda wa mahakume na miliaka yabo abange abo embanongo yarifanyayo ilo tarehe njema hakura na hizo ndo ukaya hare hansi khur asina ile jera laha asina le bavula tu armale jera la mbajini si wambajini domba yambajini itahili yambajini nguongwe yambajini yahobahi wala dhalina bamina. Basi ye mwana mbajini wa kweli watwania ngarijohu mwona usiku wa lelo yinu emana banu mrambia kana leo le 27 ye raisi ngujwe hansi wa officiel njaparo ranzina hadisa zemba na zinu hata lelo inu njaparo rongwa nkado mbili usiku mcheja turongo wati onise zakiri neza tukirisha lelo tabaka unu mpango mahususu uka unu narambila neze kweli mwishie weli na mvura zuku wangu mjomba wangu ye mashishio taba ilo kangala njeni mtongo wa ya njeni tena mtongo wa ya njeni ya zitwa shatikanga diyo mwa msisa ontingoni alafungu totu ya dose kuwe hali nunganyu mketi mdo mteshea. No. Harimazile rashiri nanne mwamdeklare yeikabanu ataijo huonda maudu njaishi ya ye nomination ya ye president de transition libérale wa Yusuf Ahmed Mahaz wa denosewa wa harime France 24 basi yabo kamtina ndongoza urambia tena wala mtirambie ndongo wala namrifahamu banga sirijouka na utungunanyi thumma ngarijouka na utungunanyi si wa Komori ye hikaya vanu nezelera 24 Yusuf Muhammad Mahazi ujulianiwa ile jina la ziko hadeklarewa president wa he transition libérale ya he maswa ya Komori par intérim. Basi itike mbandayo wala itike matataliano wa Komori na mrongo we mrengeze mekroma be presida usiku kadha dwe ya jao ngari jilalikao si wambajini kamili neni utujo uja mwenza shonga yeheli la renda rarenga mdala sambi yonde heli rijo henda rarenge ziko eni joka ike
ekaza la sisi majeisho nziani wallahi mtifanye hama de nyafa mbaya magari ya hatu yatizilwa ni majeishi watu na bunduki rirudi rihaulwa embajinike laliwanze ya roitende ronze yambo eke mwana uja urendrakana yabo nkujofa tena basi belu wa urindrakana ewambajini nye ujue fasiri ya urindrakana haunyika mje fasiri ya urindrakana uoka kadzizini ele jilihe ya ufumbu nindelando ikatindela belu emparo ishaida rongoa yela rifungenda ya Abdillahi Maulana ngenda ya Hashim Saidi Hassan ngenda ngepirizo uhamba urindrakana belu yenye ujwa chao mwambajini uwe zakalele uwe kapashia uwe chao hauka uwe chao yezakalele chao yezakalele basi uwe kapashia yenye ujwa chankura Boa Komori haunyika mji uwe ya Darwesh zikwangu uwe chankura hauka uweti ekali anjio bohoni etaratibu ya heka hesafa nyeza hezi isa ndo uroha jambe njaka yonde taratibu ya yeunjio bohoni hatimbize kufuru iwasilo wakati ila vimurwa ndo warimisiwa vale safa nyajaso ifumadi liamine va haroho bohoni minja kama izo dezinyama ziri umao harimwaemba jini ya hatu ikao yembaba wahao wa mila jamali uwangu walo bada yaro wa uwandu watungo ukawa majauru boku yaro ichoka kwa bako wa indu itukufu wandu watungo ukawa majankuni basi na rabilaneze kweli delikati balalelo bwana tosha wakati uja karti tayari simadelese ya Komori rabuliwa ranzio wakati wa Muhammad Taki Abdul Karim ikaya 1996 ranzi 94 afwan samahani yeviza baladwiritilwa hata ujohonda yenti huya lelo inu mwana mkomori ngutofo barini kamjaparo ishia vwamana wahema siwa ya Komori ni ulo hule ni ulo karibu hajaja hwambia uka ajarenge mekro amba uka inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna msiba waheze mungu zijiriwa harume bahari ya Maore na Nzuani shai jitihadi kwa ufanyiwa ubohwenda dhamana Maore hendeha hadisi daine prefecturi haina mrujorengwa Maore ye gouvernement ya Faransa ya eshaisiwa sha Maore ngejo uliba gouvernement ya eshaisiwa shangazi isha Nzuani gouverneura ya eshaisiwa sha Nzuani
kiasi ya ukaya yekivalaye hantiwa wakati wa hezi ya Abdallah Muhammad Sambi ni moto wa mbalawi wa shinzwani diajaka hantie miakaufanya mikataba ni mdu yasinya mkataba huo hakaufanya hazi yo presidence haja haamri ya Bakar Dosar ministre de la défense haja kausinya ye degre ya presida ilalulwa haina itwasha manadamu shidorengwa 30 euro yarokwezi watukufu sisi kariti na mbira tuziona simama renti wa henti ya Komori haukasisi rende hatari huzi wa zeroza hatu zibadiliwa mapesa hata wakati ununga zirumishi hao zeroza hatu siwatiti wa Komori zibadiliwa mapesa ye guvernema ya Komori manare guvernora ya nzuani kwa jajorenge mapesa weke bahia bongo atole fuvula ya unio ye guvernema ya Komori ngwa kubali uridore ngwa hulare siswa hunu rejare rudire dunga rendare hifa haure ulawa haure habo jure rengwa revewa habo sisi ngasi biasharani sisi watiti wa Komori ngasi biasharani kartuta he namna hiyo na mangalia nywandu mlo Ulaya wakati unurilo nuo harma mahai 25 vangu mnambie ya mbulo Ulaya ya tubira maore garwa bira maore zenda za tukiri warudua jaka waka ubira Misri na tijinda hubino waji Abuse maitiza hatu ngizo zinji rahane zivumbulwao harimo mudama hamitano basi ngaso harimo mva wa hera isi lesu alala hanguli bakishabanu wawenda nende naziye njeli ndiye le jawabu lije na mimi Shaban Athmani ntimwapanga ndena hamba na mimi ngamwambie ukaya Yusuf Muhammad Mahazi we mwana mdendeni basi baka konfli ya hemba jini wamba jini wamba ngwa iyo dembeni ntimwapanga wamba tijau kena ukiri wadembeni ngwa ilo zabari ndinipo kuwa kanaki yaboko za dembeni za paro hujawa ntimwapanga kwa zimilia yemba jini ilaziwa hashiri usiku wa kamili wafanyiwa journée région morte yo wanti mapanga ndo atoifanya journée région morte wanti mapanga atofanya hiyo ato bloke mbajini kamili kabaja circule gari kaljala moronila njia wala kaljala mbajinila lawa yabeka ngarambila nao kweli ya ukalelo rinikilwa ishononde kwa mbini haukarinkilo wa uraisi basi si wamba jininga rjo utimize ahadi ya uresase voti rinikera isi mzuani shakara na ufanya jazali shala kulli hali woto kankwa hahabaka koho hekangabo ya pishiwa iwamba jine ibati hatu tiyo yekari kombara karina uranti ya wentu ijo wenda irireja iturne ngazi ijanga mjomba ashena rirenge babala yaujiva babane manara tuparo ila usadaboni tuwawijue la dhayo haukawa uwenda maministri watori lemesa seroho hewa mbajine yefumbuniti riteshonga
fumbuni ketu ruma ketu nikamrwa rume getungo utowa mbeumbi eri uma hewamba jine yenkunguniko huma mruyo konguoni kapati bila ya belu ya ukayanga mjoja muroni saa 6 za mchana ni wasili msini mapanga saa 12 za jio ikabonge na bila ya urongoa si mwapanga ule. Basi mimi wakati nakaya rona kawendesa gari siparofanya 40 minutes msini mapanga na ambassade de France sikana manga ka Faransa kana rendezvous yawe mana izo hindi na msini mapanga ho ule yani mndu abilo msini mapanga baba ule bala ujo ukakaribu wallahi alazim ngamwambioni mama wangu amba Fatima Zanatani na mjomba wangu amba mzee Ibada Mwenyezi Mungu mrehemu inshallah bafariki wakana rendezvous ambassade de France chaba mundeme riali ntsiba izemndu banga mjunga mjoenda basa retard sabana mjie sifanya 40 minutes na boti kan tibali ya mndu tena ya remani gari ayadangusha mndrini afwan ya dangusha mndrini timbalati jati mwanzo l'hôpital ya mtuje ngeti ka kwenda hiyo ya bose eskadizo na zifanya za usisemu adenorenda jize sifanya 40 minutes shemana hizo vakanzia uondo wakati wa Omar Tam na Seda Shimu na Abdallah Halifa na Abdusalam Uziwani na Mkanzile uondo wakati vakambajini shatilelo ya Jamzimba na Belu yonde ntu vakambajini shatilelo ya Jamzimba na Belu le londo mbajini ala ule shambani bai neke ujori hai baulanga manira kari para shahada bousufa mahazi shane ikeye kasi wambajini rituaze rozatu fidiasi babunda we harumale fujarilinu shawe hendango jweshela ukauzalwa ujweshela umzadzao mna mbabao wambajini ngojweshela ukaisa ujo uroha ngojo jambajini ala kulli hale daula yoto na haya watofanywa mbapare tungojo laranzi mtujata ijedembeni yabo bangole garla ngulo to jibi wabonge nenja mjanga nyongesa ilala ndisokoza boko yonde ila ndo afanyao shakarna utoka huraburi ke namna hii abonge uliho karjafo kuwa rasharini kiwa wambajini na rizingare simwambanize hadisi za hale simwambiane hele mbajini ya hatu ya eshi simwambanize nkodo za wana mutaswari haukaika mdunge na kutuba mduka doja ambahale shamnu ambaye zilo muhimu wanadamu wajowelewa yembajini yoka ila liwanze shale lunge ndobo nze hewa mbajine sifurahisha njajibiwa mwafanya mandamano fumbuni mwatu yafanya muroni haukati fikiri bomo yafanya fumbuni le 23 ngamjo yafanya muroni le 26 yani ujoka ufayafe shati mbeshela ni marahaba bomatu zifanya baba larika ubalando liwenda bo place de l'indépendance si wambajini yaboti jibo bomatu zifanya shati rulitse na hunu njambeshela ni marahaba bomatu zifanya yeza fumbuni mkafanya mndende imana bomo adaza matuto dazaidi belu ya dofanya zo yanza shamwambaka ya mjusa msa mjuha mshofe na hizo belu yafanya ukamtiradhi na nyinga mjo umonisa na nyija unanyija mjoka umonisa damu mjoka umonisa fumbuni wendo mjoka umonisa na mjo mziati johae haunga mjo ambaye iti mfumbuni ya mfumbuni ya wika mfumbuni ya mbajini genada mfumbuni ngujo uja yatinde liranzori mumonise rika ufikiri kabo masa fumbuni
wala mumsa mumrenge mumtamikaba arisifumbuni shabelo wakati unungo mihononi ya hemba jini imdrato jajazigare mwana mshahatu mbajini ya mnyisa mwamba melelo inu mwausi umrevolte basi kaulati mwike ngo mihononi ya hemba jini rione kaza lingu josubutaje fumbuni karna humu mali ya marindi onsa weni ebanyika mjonsa weni bobo ambajini iho ndiho abidi kobenze ya jaka ulahwa kamu mzinga rabelu mwambala mwambe onsa weni fumbuni azalia jana mlaiki yabo na rendebo masodaka juu ya jumbe rendera ombe duwa yabo rirenge belu rimfanye swadaka ribaleka pashi ya risonsa weni rilinda azali yabo no wananya rijeri wala hiki izonde zalavi musiwamba jini rifanya ikakwelinga sina bajini ilo na mashujaa ilo na wanaume ilo na wandu waonao kakwelinga ziko zao ngepelu na rimrenza swadaka okurala rumwa hezi babu ndabo masodaka juu ya jumbe rimrenza swadaka ya rirenge kapashi ya rimbale risonsa weni rilinde ya zalino wahe yabo rijeri mlaiki na mzingarendo zinongoni mambia onizinu bazi ndongo za kingazija za kiaswili na zindongo ikao zikaufanyishia au harimemba jini hatu wakati yemba jini ya kamba jini chati leo ya jua narija ido subuti ya mbilo kaya hari brisi hende harenda jize dahubi basi ngabo wandu madzi wanyamadzi wenda wanuswa madzi warenge trikoza kufaru mshenzi wavae wajawabebira wamba ukaya ngwajo uonisa ke kwa jaunda watu tuamba jini wala watekeleza makode hata wajiriwa zeroza hao hale yemba jini ya kaya rakaya boraka uonua jomba hatu boraka usoma basi eka mndwa hafanya nai hadungwa mraani mndura mbio usabo bajuu basi eka usaulingana na rwasamu mndu habili hewamba jine naringarilwa na uwe tengela bogo bajuu basi haini mndu ya hudunga ya ajalia he mrenge ya bala haina mndu ya hudunga wokwa tuta wajue vala weweza bari hindri nikangawe na haki au kutina haki ikawe mbajini kuna ujwa uulwawa yaboja wasa mungo hadili yabo deja wambajini wesa ngwa hurambu wao kawala yembajini uhabili ndo yurongo yawesa ilangwa kontrolewe ya hudunga hujabale ujoka humrema eka mji iyonde hele mbajini yaka yabo entwe mbajini yaka na mana entwe mbajini yaka na wandu entwe mbajini yaka na wenza mahabali mbajini shatile lo namwambia nikaya tende Faransa sitaha mahadisi basi ya mahadisi yao tabilwamo karna ujwaria hadisi hasibabu hindi hasibabu ngabo wandu watonda hasibaso watonda asisi wambajini rikiriuka le jamvila gozi binga lifanyo na ina rikenzi mbala asafi shadidi izo mimi na kautaha desapariana yabora njo wakati zapariana ngamparo wambajini mwambie ukaya yehikato sha Johan ni mwanadamu ola ya jibali ya ne costume nrahafu ya hai mashallah bismillah mashallah uvuliwa ya jaka usome dekre ya ehense raisi wa transition ikao risisi lelo tindo handani rehansizi wa transition botosha yode manana mwambia kaya fahamu neke ujua hizo wafanya kurenga zeto manazila uzinike usufa Muhammad Mahazi neke ujua hizo wafanya
ikaujua hizo wafanya bamanyu menji yokabalila ndongo huwa ne hikaya mwende mrenge mfanya transition ya Mwinyi Baraka. Mwinyi Baraka hakabakisha presida wa transition hata ngodingo inga sina mahamira ya kamili kati ofisieli kati na guvernema ya wende raisi wa Hesen tende raisi wa Hesen tende raisi wa Hesen te lelo inu mrudi tena mja mfanya sente inrwaji tena Mrenge Yusuf Mohamed Mahazi. Basi Ranzi Mrenge Yusuf Mohamed Mahazi mrudi mumbeo harmese mte ikawa itsanraya kwa ja deklare si wambajini ngarjo deklare haumi Shabani ngamjo deklare hele zina la wambajini harmale rashirin na neba yekanja hunra habari ya hukaya Yusuf Mohamed Mahazi ujulianiho hele zina la alias ziko ngerais wahe transition libérale au nouveau national mondial divisé par le journal de France 24 ngamjo deklare rangu namna ya ukaya yeye kati yehikam deklare officiellement ngamjo urudi mreje Ifaransa mje mpange omjo wa Yusuf Mohamed Mahazi daena ye guvernema ya hahe ranzi wa waloko mori hata walo bonze alondaena ho mrambi yewo usiku ya joka ujaya rengwa hahaya ya vyo joka umbalia vetina matataliano si wambajini ngarjo ujari mrenge ikawa masi wakwatu huja ngwafanyo jajana na mimi Shabani ngamwambio ni ukaya yeikamu idivise mreje Ulaya ngamjotinze bieni hezangu Ulaya ngamjodunga na mvio nzima ndami nanyi ye delegation ya hatu nzima azaliende afanye zya joka hanza yaone kana ilandensi ya hatu yaone kasi wambajinisi ndo wa usindo wa faume na sikaritu mtaha ebeluwahe uokoti mbajini mndu ya zalwai shwa mbajinisi uwajua mbajini seda sana seda Hashimu no ambati jao ye mbajini Hashimu asedi asani no ambati jao yabo ko mbajini yabo tena yabo mbajini sa irungu wa hisa waloka dabo wa kalimani bawa ukalimani wa belu konja kubaliwa yewisha bogozibi ye mbajini ranzi Hashimu hafu iyo ya sedi asana seda Hashimu basi seda sana seda Hashimu hafu iyo ya Hashimu arengwa afungwa yabo wabaki wa kalimani bahibelu weti mkalimani waemba jini esa uende afunga Hashimu wojuma mna mwezi hauka juma mna mwezi ndi ya Hashimu vahebelu uende afunga Hashimu wasedi Hassan basi kwezi watukufu ye maudhui yangu ibakisha uharima yaezi ya transition yafanyiwa Faransa yaze gouverne ngazija na meukaya na mtidori da balaba baba sitibalaba asala da burlo da akili
rimdunga honi 24 heures sur 24 heures. Du coup gabondongo ko kabzaba bo madhamana gari mwisiuni ebanu wandu wanu malaba haunga ona ukasisi de malaba zetu kwa zinu wazabao zinu ebanu wanu malaba au banu ngahisi ukasisi wa rabia uside malaba namzahe eza stokuza mwehenzi basi bala rifikiri le 26 minuit le jeshi la droit de l'homme d'Afrique ngali debarkeo haya Rabila neze kweli kamchafanya hazi hata mahindu hata botosha rienga ni zero botosha ranze coordination ya diaspora raihansi officiel ranzi ma réfugiés politiques ma autorité politique wa hatu ngani 0 plus 0 est égal 0 fois 0. Sisi karja bala sisi zitwazatu pia wakati wamba ukawandu wataize stoku valari hisi ukaya vala usau hadisi dawena le jeshi la droit de l'homme d'Afrique mwehansa sirikali le jeshi la droit de l'homme d'Afrique ngalisi hao lende la towe azali lehense raisi wa haki yaendeseze voti hamande heli Abdallah Muhammad Sambi yafanya wakati wa Mohamed Bakar tandeli rafiki shai boto aswamba kuna aswamba titina aswamba ganashe ewe kuna dzimalonloi yanoni huvumizize ulozi shahundu aliya ukaya usufa Muhammad Mahazi nge presida wa transition ngenda mrongo wa harmadini ya dunia wa mwishi yaje azali ya mkomi hawi yaje usufa jihadi ya mbebu serikali ya kwa tuhansize bunduki watoye beramo ntinima ze amri za usufu Muhammad Mahazi kwa mkubaliwa wa dunia ukangara isi wa transition ujewe lezo rijofanya suwamba jini mishabalaf mandeni wambiao nawe kama kini demana emanio wakati ununi rongoli ya ularenyo dabo mabanga mwenda umatuenda shatu joka tsende paske miminga mina plan jema za huwazali afe atke nammo afe sha abambandongo kone tsodomwe shelezizani vanu kabati ndongo yi vanu itsondo kutsokaya ngela dhimuri njila nenzingoni kabati mbandongo vanu itsoka uyonti itsodo utsoka ngela dhimuri njila nenzingoni eulo mhara na rudi bahi yalale babanu ya ruwe ha wallahi alazim ngamlaro ham sababu ya Mwenyezi Mungu ukaya nono eheli yalona walevia wajuao ya wahuliao mvinyo na ufanjao na usajao iyo de liboko banyu nganyina walevi ya wahulia isibari hindi ninono yatunga organize namna hiyo wana watodore ngwa wejawe tinzwa na wasawe tilwa harima hafani wenda we hanswa moziko juu alafu nyinyi kamna ujua mafanya ranyu ha nyinyi kamna ujua fanya ranyu yebanu nyinga mjua ukaya ye mapesa el darasa ya saidi yao ya wao mwisonga jombi tena ya kauhe ya rende ya ajali ya wantu wao nyinyi na mdo jua zetu ngo msifanya wote na kama mbendrongo hiyo vanu ishelesa zetu ngo hizo sichojiri ijambo kana Shabani Azamba ye mapesa el darasa ya to wawe saidio wandu ngajoka ajalino wandu ngwajongudwa hawa ye manenti ya hatu kaitina hindi enti ya hatu yolo enti ya hatu kenukawe enti ya hatu ketunuka kama chachodo sisi enti ya hatu kechaparuka na maskini ranzinde tura umba talelo yinu karjana mruwamba katrami yo de shibushi basi ya shibushi shashi juu amba majila mbutu
magadra wa utsinza na unenda jize wasama katrami wandu ikao hata uunda baindu wale kwa tuhunda mimi tibua matwe mahangu loniyo wanahangu na mundunga na wanesha wangu mahangu loniyo tibua matwe njaparo na mruwa harimai komoria niya niko na nruwa na zirewe tao wako kamoro nivala zirewe chikuchaparo na mruwa lalabo nziarenge nilo ya vishie nezo ngazijiriwa harimai Afrika ngazijiriwa harimai indini yatu basi ala dernière minute yao ngazjohandisa yekazandisa el darasa ngwajovesha mruma pesa vahe yemagada wao wadunge mruola fulani kadhae wa mapesa wendi wamposhe itwa endungo yonge jo ujire sa yo serikali ya kifujari ya kati hapo shaka na uwasili hapo inshallah karna uwasili hapo inshallah haukara na rasa inu sisi ritaze kabambonzi piasi mimi ngamiosoni mawamba jini no mzo ikawa uriwa wamba jini lelo hawania ya daula ya haki ikencho harume masiwa ya hatu wa usilamu ukenti rasmi haupelewa usoni mwa masiwa ya hatu bake maulama ushabatike maulamanyu ngami harimambana za hii direction nationale de l'Union des délaissés comoriens de Mayotte omva uo wahangu shomva wa transition uo hatu si wamba jini abonge botosha umarekani wambango wendo usufamadi hafanye mandamano vahe azali hafanye mandamano ya hahe zebila zifanyiwa msamji ya Marekani ngaranzao mkonti mwakanti Marekani muvite ye nomination ya ho president de transition wa hemasiwa ya Komori muda wa mezi mfukare wa uresa voti za halal harmaenti hau stay ze wizara za kayabo hau stay ye assemblée ya kayabo hau stay ye magouverneur wa kayabo hau stay ye mamera wa kayabo ili vende haki za kweli wajideklare namna hiyo ngarlindao udeklare o decision yaho wairenga dawenu wananyiyo decision yaho wairenga dawenu wananyiyo abonge la vimu oui déclare officiellement le cas où il déclare officiellement yeli ezabaki yabo ekausufa Ahmed Mahaz halishawiri mze militera zimbakia yeka halishawiri dini naswiri zimbakia yeka kajawala shawiri ziwabakia yeka halishawiri zile zimbakia yeka kajawala shawiri ziwabakia zibakia wa Komori walokomori wa mbajini na mrejei Faransa mjemwete serikali yanyu ranzo walokomori hata walongundani wabaliawe meze mfukare hiyo muidivize France interne France 24 basi nehika mzidivize ngamjo urongoa wa usiku mjao mje mrenge ye plasi ya hedaula ya Komori ye manaba nkabatira isentinge jendao rimtaka babishe wa mbango au palais du peuple haumraba umbala humbe abet salam Yusuf Mohamed Mahaz ya jwahu uprepare ze voti za etunanzwani
yekaye ndongo yinu unu manyumenji maudu ngamjohabili ukaya tsindaye haukarunga manzao nje mritiye balbalani na mivurano siwambajini na siwambajini risariki na iyana ukembajinia hatu irende ya hurabu rifanya wa ushahidi rimonisani deze mandamano zafanyishia harimo mji waezi wa Fumbuni namna ikao ngamjua ukasheitiso belu ya shifanya ende harengeye ka militeri ya pimba yo ikaifu ate nyumba irengwa ikaifanywa sifaderi hata yeye akautofanya hazi yabo antake mrazi wa sifaderi harudie ende hairejeza ka militeri no ya jariteitiso karija hiyo na ika militeri hiyo wala karija iwaza balanda bokura la rumaezi balanda bo maswadaka juu ya jumbe maswadaka yo urenzwa balabu wamba jininga wandu wala huwe nkodo balanda bo gama mbebe yeke maswadaka ya renziwa yo uvurizwa bo gama mbebe base yo yavurizo yo imaba le gama dingo havurize maswadako gamani mruka ka uhamrutu nyongo wenzia ukondi nyende zao kwezi bwa Komoro kwezi bwa mbajini tosha mkalimani wa opposition iho Faransa kartu deseve ngari shukuri yao ze juhudi na siribe shamaraba sharatu jodore jeile suala manyume nji yanuka balila ndongo huwa yabonga ndongo zinji rijouzi tafsiri harmale suala hilo harmaze khutuba zatu zijao shabana basaino wakatinga ondona ushilule shambani wanadaki karaniki lo wesa wakurubia yabo ngarjo henda na uzia ili rijerionane maudu lera hamanda zilari kogonana sashenda wanusu kawaida hawakati ikao hindi hai imesha bani kujaramba ukaya ekaya hindini ekaya 11 sisi azali bakishapo kuna urongo wa tizamba shayo tinde Qur'ani na banema ni anarudi na rejei urongo wao dabona hunda entongo ya njeni yasomya natilwa ntsingoni au kaila mimi ndena kautilwa paske mimi nde shabani mbagufu mimi nde shabani mdawandu diku tikanda ndena nikilwa mwana mbajini utinashaka yende atilwa shaka paske eni mdu yabo mitwa mzingara atambe shakahe wangu tikauchani nkilwa mwana mbajini utinashaka njeni mteshaka diku yabo minti na uranti ya basa inu ubagua hata upara maudu sashenda wanusu yeikaya njaunda habari za ukaya hadeklare wa ofisieli lelo lesepi ya rongolwa bayabo mimi vangu nga mjomba tsindaye hamrajiso mwinji njo urajisa hamashaka menji na mibuhulwa haukaya sisi wambajini kartuta harirelwa izao maramani wala kartuta mbiari timbize yambe ukabanu mjojwa hula ngaranzo mrari nikerile esa yu haki ya hatu na sindo wafaume wanyu harimwe yembaji engazija sindo wafaume wa hanyu wa heye yemasiwa yabo ikaula dhimu ikeye eshononde shihundwe wala yabo shonde shihundwe wala buwa Komoro ikamba mana mbaji nilianikile o president wa transition ya liberianti ngomba bamia siha abishonde shihundwe wala parce que avec entike ja libere waba habo kana uliberewa hafasulu zinji efasulu ya handani ndo kaikando ustaarabu rambi loka Yusuf Ahmed Mahazi wende mbulo na signature harmeli liste rouge
ya hatu ya Afrika yabo ngabo ndongozi njizilo mmoni hapo abo ngabo maharazo menji yabo hata ula vice president wa azali yeye ngujojwa humzia isinyeturia yesa yongio na ndongo hata ile hapo yekaija ukaya ngabo wandu wanuswa mvinyo no wafanya hizo wanzao amina akini mtu wajua wandu wala mtu wajua shamina akini ukaharimondo wala wahadalwa ninono ritanga si wambajini bala walevi wala ritanga walevi wala wanikidwa mvinyo wanono waje watie msajaja waangamize yenzi ngam amini ukaya lete ngwelangilo na wambajini bala na tuderdera warenge bwalu wasubuti riwanu semvinyo watu wahime wakaushie no wae basi valaramba ukaya ngarzi yao vanu aukaika uladhimu rirenge mada ya saya she mada inu ikamada pandwa mwana ne mada inu irwa wandongo zaki aswili zinjibo wambajini ye mada inu ibakishiza uambajini ibakishiza depite tosha narambilane zekweli vatike matataliano utirenge ntongo waya njeni utiyazuki watu oitswani huritongesa siriko umstehi rimtozwa damu o presida wae no deklare wa Marekani hawike banu deklare wa insha Allah kwezi watukufu wae Komori bandi ya rajihunda wa harima wa mvauo ngaribe hao zenswa saza samaha za hatu usonimwa haina ndongoikao dora zirongo abantu razirongo apoto haukausikwalelwe inu si usiku wa udea wala si usiku wa urongo wanai shalelwe usiku wa huandalia izorijoka urongo wanai randalie izorijoka udea leo abunge abo ngabo wakati poko karna utsaha samaha ngabo wakati Wukongo johuja buwa Komori ngari joude akarna utsaha samaha ya dabunge joutawa ima aswabirina kaina ukaya haukabanga sina problemu ibanu mwishia zenongo na mwambia ni arime khutuba ilabi ratsijika pana ilanda hii kukwa hango ila bilo kane katsijayo nga mjoulanifu amjoula wandu dinifungwa hauni ulanife yabwe heli liyo yende heli wasaya liyo boto tosha garlindawe declaration nzo garlindawe declaration garimiao bo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu ujailie he tawfiki hao Mwenyezi Mungu rangamizize asumani azali hahumtoa wa harimaze dhamana zahe maswa ya hatu haumtowe harimaze nyumba za ulimwenguni hizi baraka za hedu aliyomba bana hapanza la muda wa haraka he dhulma yaifanyao kwa mrongobo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wambauka inna Allah la yadhulumu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimuna kuna udhulumu mrumbahi ndo shemrundo jojidhulumu azali hajidhulumu rijojibwa umlive ulihui hiyo ndo maana rihumia haina wakati he Mwenyezi Mungu mtukufu ngari humia wa harmedu hainu Mwenyezi Mungu uri nusuru haina mruikao ndo ulo kinyumene ezi asumani azali gozibi Mwenyezi Mungu mnusuru nele balahaho waliveha ho kufaru wamnika vahe ya kufuru
Mwenyezi Mungu vehe wembe wao mbeshe sumu ya hizbul jabaruti. Mwenyezi Mungu ya msekuenda inale jamvila hae heta kuwa ya Mwenyezi Mungu. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisatwati jabarutika haruka wa bisurati ighathati nasrik wa bighayratika al-intihaka hurmatika wa bihmayatika liman ihtama biayatika. نسألك يا الله يا الله يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا منتقم يا جبار يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر عصمن عزلي ولا يعظم عليه هلك المتمردة من الملوك والأكاسرات أن تجعل كيد من كادان في نحره ومكر من مكرني عائدا عليه وخفر من خفر لي وافعا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى ولكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل عدهم اللهم فل حدهم اللهم اجعل دائرة عليهم اللهم أرسل عليهم دائرة عليهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم وسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته عصمن عزالي اللهم مزقهم كل ممزق مزقته عصمن عزالي اللهم مزقهم كل ممزق مزقته عصمن عزالي اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأوليائك ورسلك انتصارك لأوليائك ورسلك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن عثمان عزالي ولا تسلمنا علينا. حميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسوى ولا تجعلنا مهلا للبلوى. اللهم أعطنا آمال الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسألك العجل إلهي الإجابة يا من أجاب في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر عن أيوب يا من أجاب الدعوة الزكريا يا من قبل التسبيح يونس بن متى نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوة المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وانجز لنا وعدك التي وعدته لعبادك أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قطعت أعمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام فابتعدت فأقرب شيء يا غارة الله غارة العادون وجاروا وراجون الله مجيرا
وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجب لنا آمين 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 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ايوه ارجونا نموت ان شاء الله تعالى باذن الله armaze nyakati zijayo heka Mwenyezi Mungu ndiye anza zijamaa pia salam kabla rahane ja lahabu na isheleao mna babanu yabo wandu watu enda zao kamdombo no watanga wahangu kikawaida bana baini tisati ziaba ishwa tishatanga ntushanga ndombo no watanga wahangu usoni maze faminyi tukufu za mjomba wangu Jamba Mlinde usoni mwa wanahahe mwana mshwangu Said Jambaye no wananya wonsi nana iho hangu bawo kokwahe mrumsha hangu nano mjiwa nsimapanga kamili kasi vadzima nao rihanyisa usikitifu sonsi Mwenyezi Mungu jo mrehemu yamughfirlie madhambi yahe ikayanza Mwenyezi Mungu biidhnillah wama tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum.